My dear televiewers, my greeting to you all this morning. And to you, my brothers and sisters in Christ, good morning. Sister Mercy, what topic did we announce the previous week? Brother friend, we announced to our televiewers the topic that has the alignment therapy been able to discover the cause and cure of goiter. Kining goiter, ubay-ubay ang nga sakit niini. Busa ato kining gihatagan o pagtagad. Usa kini ka sakit nga gihimong information drive sa Realignment Therapy Center Incorporated. Aron gyud kay estudyohan sa sinsya, and hopefully someday no Filipino or people of the world will have this embarrassing goiter. Usa man kanang ingon imong Realignment Therapy Center Incorporated. Usa kini ka korporasyon yatagag personality sa Securities and Exchange Commission nitong September 1, 2004 aron mohatag og mga information drive sa mga sakit nga wala hibalue sa sinsya aron matun-an kini pag-ayo sa World Health Organization ug sa bang dagko nga medical schools of various diseases foundation of the world. Usa man ang mga sakita nga na-discoveryhan sa cause or cure sa realignment therapy or divine healing not yet discovered by the men of science. There are many, Sister Mercy. Diba, brother friend, during diba ni ato nga na kay giingon nga nag-research, no, nag-research ko kay sa kinigong kalibutan doon na ni annual Nobel Prize sa medicine. Natong mga researches nga useful sa World Health. Diba doon ay mga premyo ni anang makadiscover o mga cause sa maong mga diseases? O, tinuod ka natin, Tita Mercy. Pero ang akong research sa cancer, o discovery sa cancer, which I claimed 3 years ago, was disregarded by science. That is why science, up to now, do not know what is the cause and cure of cancer. O kaning doon na kabay premyo nga maka-discover di anang cause and Cure sa cancer. cancer. O kung ba sakit. Yes,